आज समय संगीत कथा हो पटचित्र कथा हो एमती कला सहित जड़ित हवा आज ये कथा जरूरी अटे एमती एक सुंदर परिवेश में आज आम सहित अच्छा युव प्रतिभा वर्तमान विकास परिषद चेयरमैन श्री चिन्मय प्रधान किसी कथा रही कम कथा भितर किसी विराट बड़ बार्ता से आप पाखे पहुँचे। जय जगन्नाथ नमस्कार संस्कृत मोर परिचय गोटे छोट गाँव मुझे चाषी घर पुओ मु पूरा ग्रास रूट मुझे ये कौन फटचित्र हूँ कथा कहे विनोद भाई मो गाँ पाखे भाई फटो तो बहुत अनेक कथा कह फट आमर पुराण प्रति आम देखुचे भगवान श्रीकृष्ण अवतार को फटो देखिए भगवान शिव एमती श्रीकृष्ण एमती आमको फटो ही परिचय दे तो सब बड़ कथा हूँ आम अनुभूति भितर भी किसी फटो रही जाए मैंने आम भावना भितर गोटे एमती समय फटो मन भर रही है सब से फटोटी जो हृदय भितर आसे ता भर गोटे फटो और गोटे जगन्नाथ विषय कहि मत 2 मिनिट समय देवे 2 वर्ष तले मुझे 3टा बेले मो ऑफिस बाहर जगन्नाथ दर्शन करने तो अनुभूति कहवाई कारण जगन्नाथ टीवी देखिली मो मन भर आसला विषय कहवाई गोटे निहाती जगन्नाथ टी शुणु 3 दिन जगन्नाथ मो भर जो संपर्क गढ़ी उठा 3टा बेले जगन्नाथ को जिते मोदी भावना आसला 3टा बेले ऑफिस की भाविली जगन्नाथ दर्शन कर रथयात्रा समय मो मिसेस को फोन करी मो स्त्री छड़ा क्या लेना और राति समय भी जानी मो से मिशन 8टा हेल्ले मुझे घर पड़े मो स्त्री को 12 घंटा समय दिए कारण लाइफ पार्टनर छड़ा दुनिया के साथी रही मुझे मैंने चिन्ह कम पैसा मो मिसेस को कहली मुझे तुम बाहर आम पूरी पड़े एत बड़े है बोलो मुझे ठीक अच्छे पंडा को फोन करे तुम बाहर पंडा को फोन कलापर से कहले 5टारे जो जगन्नाथ रथयात्रा पर जो भेष होती से बंद रहा मुझे मन हो मुझे गली मो ड्राइवर गला ड्राइवर पूरा एठू पास करके 4टा खंडे होगा ड्राइवर डरुच काले मुझे चोर चल हम मुझे बाबू तू बस मुझे चलाऊँ मुझे गाड़ी बोधे सबुठ हास्ट स्पीड गोटे 120 130 मैंने चलैकी पूरी पहुँची पूरा रास्ता ऊपर गाड़ी थोड़ी जगन्नाथ मत पूरा दौड़ी समय ड्राइवर बोली किसी नहीं गाड़ी जाए पुलिस वाला ने फाइन देख पड़े ता भितर मु जगन्नाथ को तुलसी माला देसी बाहर मो स्त्री जाकि भितर जगन्नाथ को दर्शन करके आसी सी मत खोजुची तो मो स्वामी कड़े बाले तो सी आसी बाहर गला मु पूरा गोड़ छंदी मोर बसी आस जगन्नाथ दर्शन कर मो पैकेट आज भी कौन 7,000 टଙ୍କା थी कैश मुझे बसीगली मु मो स्त्री आउ बोधे ता भितर पंडा 4 जण थे पहड़ पड़गला मु पंडा को आगे से 5-6 जण था पानी गरा 7,000 टଙ୍କା पैकेट काटिक थोड़ी आज्ञा जहाँ करे मत छाड़गली मुझे सार्ट पैंट भी आज डेट रखी पूरा गड़ी रही जगन्नाथ को मैंने से दिन गोटे समय थिला जगन्नाथ मनुष्य शरीर जो मैंने प्रश्न करेंगे कि नहीं जगन्नाथ मनुष्य शरीर जहाँ पूरा जगन्नाथ से किसी नुहे से दारू देवता ये सब मैंने धारणा भूल पूरा जगन्नाथ मनुष्य हाथ को अपनी चापी पूरा जमी आम मांस भात सहित सेम चापी पूरा 1-1.5 घंटा रही आसली आसला पूरा अबड़ा वालार नंबर भी ए फोन अच्छी मुझे भाई मोर पैसा नहीं गाड़ी में फोन रहा मुझे अबड़ा खंडे खाओ दे आसिले पैसा देवी जहाँ से भाई मत अबड़ा देले खापर आसली 9टा बाजी था टाइम जगन्नाथ मंदिर भर मैं कौटी सिंहद्वार भर गोड़ दूची माँ को दर्शन करने मत हुइसिल मारिकी विदा कराला मुझे भावना आसला माँ मो बापा को देखा पारे तब देखा कर पारे मुझे माँ सहित एमती सदा कथा हुई तो मिसेस को कहली मुझे काली माँ को देखा कर बापा को देखा कर मैंने एमती आसला मु गली ता दिन पूरा लक्ष्मी बहुत भल भाव जो बाबूबड़ी जन अच्छा सी मोर परिचय जड़े सहित लक्ष्मी पूजा कर सारी बाहर को आसली फोन धरी प्रमीला मल्लिक गोटे लोक फोन कले चिन्मय मुझे पैसा धरिक आई क्या सापन आसी नहीं भावना आसला मुझे काली वार्डटा कहीं कहली मैंने जगन्नाथ देखा करी यह घटिले आज्ञा जगन्नाथ को देखा कर रिटर्न आसली रास्तार स्त्री की पहुँची मैंने केमी आसे ना तो कौन आसवे प्राय तो पैसा अजथा तुम नष्ट कर मैंने घर से जिन आसे ना ता दिन कारण मोर बंधु आसिले मो गाड़ी 3,000 टଙ୍କା तेल पकड़े
ପୁରୀ ଗଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ସମୟ ପାଇଲିନି। ସିଏ ଅବଢ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଯାହା ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଯାହା କରୁଛୁ ସିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ମୋତେ କହିଲେ କାଲି କ'ଣ କହିଦେବେ ତୁମର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମର ପଇସା ବଳିଲେ ତୁମେ 3000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ ଆଉ 2000 ଟଙ୍କା ବଳିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠାରୁ କିଛି ମହାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଳିଆକୁ ପୁରା ପୁରା ହାର୍ଟଲି ଦେଖୁଛି ସଦାବେଳେ। ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ଫଟୋଟା କାଳିଆ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଲି ପୁରା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୋର ପାଠ ବି ସେତେ ପାଠ ମୁଁ ପଢ଼ିନି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି। ମିସେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିକି ଚାକିରି ଇଟିଭିରେ କରିଥିଲେ। ମିସେସ୍କୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛଡ଼େଇଦେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସକାଳେ ତ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କଟିବି, କାରଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁ ଯୁବକ ପାଖରେ ପଛ ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଷ ତ ଆଜିକାଲି ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ବିଜେପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାପା ଆଜ୍ଞା 4 ଭାଇ, ସାନ ବାପା ଲେକ୍ଚର, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ IIT ପ୍ରଫେସର, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ IAS CIT ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପକେଟରେ ପଇସା ନ ରହେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସମାଜକୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ପଇସାର ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ନେବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବତୀର ମାଟି ମାରିକି ଆଇଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହରାଇଦେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଟିରେ ଆପଣ କେବେ ହାରିବେନି। ଆଉ ରାତିରେ ଗଲା ପରେ ସବୁଦିନ ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣ। ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଆସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାଲି ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଆମେ ସମାଜର ବହୁତ ଲୋକ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି। କାଲି ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ୁଥିଲି ଗୋଟେ ଦଳିତ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଚାଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ଚାଷ ଧାନ ରୋଇଦେଲା ପରେ ତା ମାରିକି ତା ମୁହଁ ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟା ପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଘଟିଛି ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ କେସ୍ଟା ଘଟିଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲି। ମାନେ ସମାଜଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ଆମେ ପଛପଟେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଯଦି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ